इलेक्शननि सिगाङाव जुदि मानगिदिर रन्जन दैमारिखौ बिथांमोना दिहुननो हायोबा आं राजनितिखौनो बादोगोन। खुलुमबाय जय बर' हारिनि वेलकाम टू रमास अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बराय हरनाय लानाय जाबाय। रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बिटिसिनि सिङावहा पलिटिकेल गेलेगासिनो। मैया दाखालियो जोंनि बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जे नै गसिगोन माला गगोन आं बिखौ डेटखौ खिथानो हाया खिन्थु रन्जन दैमारिया गसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा राकेश ब्रह्म सारा थोंजोंनो बुंदों जे फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शननि सिगां जुदि रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायाबा माइनि आं पलिटिकेलखौ गारगोन आरो लोगोसेनो 2 लाखनि जितुनिखि बिटिसिनि सिङाव गोरिब दुखिया गथ'फोरनो होनो दङमोन बे 2 लाखनि सायावबो बिथाङा बुंदों। लोगोसेनो दिपेन बर' सारा हारिनि मुवा खामानिखौ गारनानै बिथाङाबो पलिटिक्सआव फैसिगोन नामा बिनि फुल आपडेट भिडिअ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो। लोगोसेनो मैयायो 25 फेब्रुवारि रन्जन दैमारि सारनि हेयारिं जानो थांगासिनोमोन नाथाय जायासै। दिनै मा जाया बिनिबो फुल आपडेट दासिमबो मोनाखै। बिथांखौ इलेक्शन फैबाल'सो गोसोखाङो। इलेक्शन फैनायखायनो बिक्रम दे गाबलायसिगोन दा। गाबनो एक्सपार्ट बिथाङा। दिहुनदो दा मानगिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ। इलेक्शननि सिगाङाव जुदि मानगिदिर रन्जन दैमारिखौ बिथांमोना दिहुननो हायोबा आं राजनितिखौनो बादोगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना सेभ खालामनानै ला। मानगिदिर हाग्रामा महिलारि बिथां, रिन्जय बर' आदा बिथां, बिक्रम दैमारि आदा बिथां, कास्टम बसुमतारी आदा बिथां, प्रहलाद ब्रह्म बिथां, मानगिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि इलेक्शननि सिगाङाव नोंथांमोना दिहुननो हायोब्ला जिन्दगियाव आं राजनितिखौनो खामा। सरकारावथ' नोंथांमोना दङ। होदो साख्रिया माबार। बोरो 2 लाखा बोरो। जों नै भिडिअ मोनगासिनो दङ। गावसोर माने रानलायना जानायावसो बेस्थ'। गावसोरनि मानसिदो गावसोर पकेट गुदुं खालामनायावसो बेस्थ'। बाखि लाइमोनफोरा लाइमोन नङा नामा? बाखि बर'फोरा सेंग्राफोरा बर' नङा नामा? बाखि बर' सिख्लाफोरा बर' सिख्ला नङा नामा? बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय बे मोजां मोननाय गावसोरनि गार्लफ्रेन्डफोराल'सो मोननांगौ 2 लाखखौ नामा? बिदिसो बे गौरां हटेलाव थानाय बे मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ। बाखिफोरा मोननाङा। गोरिब दुखिया मानसिफोरा मोननाङा। जायफोरनिफ्राय नोंथांमोना भट लादोंमोन गावसोरनि गोसोनायफोरनो बाहोनो हादों। गावसोरनि मोजां मोननायफोरनो बाहोनो हादों। एसे लाजि पाप नांगोन। दुखिया मानसिफोरखौ इमान थगायनो मोना। गोरिब मानसिफोरखौ थगायनो मोना। लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना आसा खालामनानै नोंथांमोननि खोथा लानानै नोंथांमोननि फेसबुक लाइभखौ नायनानै भट होदोंमोन। होदो दानिया मानोथो गावनि बंस'ल'सो। मानो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नायाखै? मानो सम गैया? होनाय कुनु थान्दा गैया, टारगेट गैया। बोरैबा बिथांमोना एसेम्बलि इलेक्शनखौ बारहोनो हायो नामा? बिथांमोना जुदि सेटखौ प्रिन्ट खालामनो हायाखैबा जोंनो हो दायित्वखौ। जों लाइमोनफोरनो राननो हागोन। मानो हायाखै बिथांमोना? 28टा सिट मोनदों। सरकाराव बिथांमोनानो दङ। मानो मिसलिया बाथ्रा बुंबाय थादों? मानो दा कास्टम बसुमतारी बिथाङालाय फेसबुक लाइभआव फैयाखै? হয়, এই কথাটো মানে বহুতো চৰ্চিত এটা বিষয় হৈ পৰিছে। কাৰণ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত এই কথাটো বিভিন্ন স্তৰলৈকে গৈ পাইছে আৰু সকলোৱে মোলৈ মানে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপুনি সঁচাকৈ কি সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পথাৰত নামিব নেকি বা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি গধুৰ দায়িত্ব জাতিক আগুৱাই নিয়া যি এটা উপেন্দ্ৰ মোৰ আদৰ্শৰে আপুনি কাম কৰি গৈছিল সেইটো ত্যাগ কৰি পেলাই আপুনি আহিব নেকি? তো ইয়াত মই এটাই উত্তৰ দিছোঁ যে দীঘলীয়া সময় যিহেতু মই এপছত কাম কৰিলোঁ প্ৰায় 25-26টা বছৰ আৰু ইয়াৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আৰু বিভিন্ন সামাজিক জাতীয় সংগঠন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৰু বিভিন্ন সমাজৰ লগত মোৰ যি এটা মানে আন্তৰিকতা আৰু যি সম্পৰ্ক এই ক্ষেত্ৰখনক মানে আমি অন্য ক্ষেত্ৰলৈ যদি কাম নকৰে বা অন্য ক্ষেত্ৰলৈ যদি আমি কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে সেই অঞ্চলৰ যি শান্তি সম্প্ৰীতি ন্যায় উন্নয়ন এটা যুৱ শক্তিক আগুৱাই নিয়া যুৱকসকলৰ এটা সপোন এইটো বাস্তৱত আমি ৰূপায়িত কৰিব পাৰিম মই এইটো দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ৰিপ্লাই দিছোঁ যে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যি চেণ্ট্ৰেল ৱৰ্কিং কমিটিলৈ মই এটা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যোৱা টংলা আমাৰ মানে প্ৰতিনিধি সভাত আৰু তাত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত
মানে তেওঁলোকে লৈছে যে এই পত্ৰখনৰ ওপৰত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু বিবেচনাৰ অন্তত যি সিদ্ধান্ত আহিব মই আশাবাদী দৃঢ় বিশ্বাসী যে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী কমিটিয়ে এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকেও বিভিন্ন মহলত পৰ্যালোচনা কৰিছে যে জাতীয় সংগঠনক সভাপতিৰ দায়িত্ব এৰি পেলাই বা তেওঁ মানে যাই পেলাই সামাজিক এই পথাৰখনত কাম কৰাটো কি দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে মই দীঘলীয়া সময় কাম কৰিলোঁ বয়সো হ'লোঁ মোক অৱসৰ দিব লাগে ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব লাগে আৰু যেতিয়া এই সঁহাৰিটো পাম ৰাইজৰ যি আশা ৰাইজৰ আকাংক্ষা যি ৰাইজৰ এটা আস্থা বিশ্বাস সেইটো মই সন্মান জনাবলৈ সুযোগ পাম আৰু সেই সন্মান আৰু ৰাইজক সেৱা কৰা যি এটা চিন্তা আৰু দৃষ্টিভংগী ৰাইজক সেৱা কৰা জাতিক সেৱা কৰা সমাজখনক আগুৱাই নিয়া এইটো আগত লৈ পেলাই মই পূৰ্ণদমে আগবাঢ়িম যদিহে ৰাইজে সকলো স্তৰৰ ৰাইজে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী লোকে এই বাৰ্তাটো যদি মোলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেওঁলোকে যদি আশা কৰে যি ধৰণে এতিয়া সকলো স্তৰৰ পৰা মানুহবিলাকে মোক মানে খুব আগ্ৰহেৰে মানে আহ্বান জনাইছে তেতিয়াহ'লে ময়ো এটা বিশ্বাস আৰু আস্থা লৈ পেলাই আগবাঢ়িবলৈ সুযোগ পাম এইখিনিয়ে বাকী দেখা যাব সময়ত আৰু সময়ৰ লগে লগে আমি বাকী কামখিনি আগবাঢ়িম एबसुनि लिडार दिपेन बर' सारनि बुंनाय खुरांखौ मोजाङै खोनासंबा माइनि मिथिना मोनो जे बिथाङा एबसुखौ गारनानै दायो पलिटिक्स हान्जावहा फैनायनि थांखिसो थारमाने बिथाङा रिटायारमेन्ट नामायदों आरो बे रिटायारमेन्टखौ मोननाय लोगो लोगो बिथाङा माने पलिटिक्स हान्जावहा फैगोन दा फैबाय थानाय समावसो जोङो बेखौ कमप्लिटलि मिथिना मोनसिगोन